हिंदू सेना पक्षर आज निश्चंद कोइली शाखा तरफ निश्चंद कोइली बंधन मंडप ठारे एक बंधु मिलन कार्यक्रम अनुष्ठित होती। तेबे आम सीधा सड़क जा हिंदू सेनार जो भाई मैंने बड़ भाई मैंने अच्छा सहित कथा हाँ आलोचना करवा। हिंदू सेना जो गठन करुँच केते दूर से आग को जी बर्तमान से राष्ट्र गठन करने को आशा बांधी बस आप परिचय करें। सौमित्र लेंका राज्य संपादक हिंदू सेना। देखु आज कटक जिलार निश्चित कोइली रे हिंदू सेना तरफ एक बंधु मिलन कार्यक्रम एवं प्रथम हिंदू सम्मेलन आयोजन करा जायथिला। एथिरे आमे चाहूचु एठिकार जो युवक माने स्वतःप्रत भावे सनातनी केमती रक्षा करा हबो एवं गो चालान जो होची राज्य सरकार भारत सरकार मना करने सत्वे विधरी माने जो परी भाव में गो चालान करुछंती से दिगरे आमे गोटे जिते गाई की घरे रखुचे जो से गाईर वृद्धावस्था आसुची से क्षीर दे पारुनी से समय आमे जड़े विधर्मी की बिक्री करुचे से दिगरे प्रति गाँव में सचेतनता वार्ता पहुँचाइबा प्रति गाँव में सचेतनता कार्यक्रम करवा। आमे चाहूँ जदि कौन सी लोक कौन सी चाषी जो गाई रखी बुढ़ी है गाई की बिकी दौरान से गाई मान को लेकर गोटे जगह आम गाई आश्रम करने जगह आम प्रस्ताव रखीचु विधरी मान के गाई बिक्री न करा जीवो। एवं एठी जो परि भाव में विधरी माने उत्पात करुछंती आम धर्म विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार षड्यंत्र करुछंती से दिगरे रक्षा करा जीवो। युवक माने पथभ्रष्ट न होई प्रभु श्री पुरुष मर्यादा प्रभु श्रीरामचंद्र नीति आदर्श अनुप्राणित हेबे एवं ए अंचल रे गोटे स्वाभाविक अवस्था देखा देव सब बेले शांति श्रृंखला सहित लोक माने बसवास करेंगे से आज आयोजन। विशेषकर आम जदि देखा आम निश्चंद कोइली ब्लॉक अंचल में गो माफिया मानकर राज हु हो बढ़ी चली। तेबे ये जो हिंदू सेना हिंदू भाई माने जो वर्तमान संगठित होती से ये जो गो रक्षा कार्यक्रम को केते दूर आगे नेबे आम सहित आउ जड़े वरिष्ठ हिंदू सेनार भाई अच्छा सीधा सड़क जा सहित आलोचना करवा। भाई आप परिचय कहे। देवाशीष राउत हिंदू सेना राज्य सभापति। कौन कहे केते दूर आपंकर जो कार्यक्रम आगू नेबे एमती आप हिंदू को रक्षा करेंगे। निश्चिंत भाव देखु जो स्थान आमे जानुचु जे गो माफिया मानकर दौरात्म्य वृद्धि पाउची एवं सही रास्ता दे गो चालाण होउची एवं गो चालाण रे ए अंचलर बहुत विधर्मी माने संपृक्त रहउचंती। आमर हिंदू सेनार सही स्थान रे आमे निर्धारित करिचु शाखा खोलिबु एवं बहुत युवक मानक एथरे आमे जोड़िबु एवं सेमाने एई दिगरे किपरि कार्य करिवे सेथि आमर आज निश्चिंत कोइली से आम जाना पाइचु एठारे गो चालाण वृद्धि पाई एवं गो माफिया मानकर भी एठी दौरात्म्य बढ़ी। तो आम आज जो आज प्रथम शाखा खोल जाइए बंधु मिलन करा तार आमर मुख्य लक्ष्य रही किपरि भावे आम सरकार तथा पुलिस प्रशासन को चेतई देबू एवं यही विषय अवगत कराइबू एठारे पेट्रोलिंग बढ़ा जाऊ पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा जाऊ एवं रास्तार चेकिंग पोस्ट रखा जाऊ जो बाट दे आमर ये गोमाता मान को चोरई कि माने चोरारे चालाण करा जाउची ताकू बंद करा जाऊ। यह ही आमर प्रथम कार्यक्रम रहिबो निश्चिंत कोइली रे। जदि आम देखा वर्तमान राज्य में बीजेपी सरकार जे कि हिंदू नारा दे आज सरकार को आसी से भाव भारत में जदि देखा आम बीजेपी सरकार सेंटर रे एवं उभय राज्य एवं सेंटर रे दुई पक्षरे बीजेपी सरकार तेबे वर्तमान पर्यंत गो रक्षा ठीक भाव हो पारुनी जहाँ आम देखा पाचु गो माफिया माने दिन को दिन सक्रिय होबार लगी कौटी कंटेनर रे गाई की चालाण करुँच तो कौटी गाई की काटिकी खाऊँ। तो सीधा सड़क जीवा आम सहित बड़ भाई अच्छा एडवोकेट स्मृति रंजन राउत सहित आलोचना करवा। कौन कहे ये जो वर्तमान राज्य सरकार या प्रति किसी दायित्व रही कि नहीं। राज्य सरकार तो निश्चिंत भाव में दायित्व राज्य सरकार जी जो पुलिस प्रशासन थिला मु पूरापूरी भाव में ए पुलिस प्रशासन को दायी करी कारण से पुलिस प्रशासन जाशुणी बोधे ये कार्यक्रम करुचे जो थे कि नुचई की जो कार्यक्रम हो गोटे एरिया रे जदि कोटी झुरा हलीज कान फूल हजि जाऊँगी खोजिकी पाऊँ
କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋ ଗାଈ ଏତେ 10 କୋଟିଟା ଗାଈ ଗୋଟା ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶି ଯାଉଛି, ଗୋଟା ଦୁଃଖଦ ଖବର, ସେଠି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଧରିବାରୁ ଯାଇ ଜାଣୁଛି ପୋଲିସ ଏ କଥା। ବିନା ପୋଲିସର ଅଜଣାନ୍ତରେ କିଛି ହେଉନି, ସବୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ କି ସଚେତନ କରୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାର ଆସିଛି, ସେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୁ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିର ପଥକୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଆଜି ଏଇ ବୈଠକରେ ହିନ୍ଦୁ ସେନାର ବୈଠକରେ ଯୁବପିଢ଼ି କେମିତି ସଂଗଠିତ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ କଲି ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ହେଇଗଲା ମଦ ଦୋକାନ ସେଠୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏବଂ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଆଯାଇକି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ। ଆରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ସେ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ଜଣାଅ। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ, ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଏବଂ ଆର୍ଥିକରେ କେମିତି ଉଠିପାରିବ ଏଥିପାଇଁକା ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ହେଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଇନ କାନୁନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଟକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ କେବଳ ଗୁଟକାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହେବ ନା ମଦ ପ୍ରତି କିଛି ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ କୌଶଳୀ ଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ କାରିଗରୀ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବୁଣା କାରିଗରୀ ଆମର ଥିଲେ, ଆମେ ଲୁଗା ଏଇଠି କରୁଥିଲୁ, ନାଇଁ ଏ ଲୁଗା ହେବନି ଆର ଲୁଗା, କିନ୍ତୁ ବୁଣା କାରିଗରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଯଦି କିଛି କରାଇଥାନ୍ତେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ମଦ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼େଇ ଦେଇକି ଏବଂ ମଦ ପେୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ଡେଲି ମଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ହେଉଛି ଯଦି ସେ ଆକଳନ କରାଯିବ, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ମଦ କମିବା ଦରକାର, ମଦ ପୁଷ୍ଟି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଟକା ହେଇଛି ଇଏ ଖାଲି ନିୟମରେ କରିଦେଲେ ହେବନି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁକା କରିଦେଲେ ହେବନି, ପୁଣି ସେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଚାଲିବ। ତା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଟକା ବ୍ଲାକ୍ରେ ଚାଲିଛି, କଳା ବଜାରୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦୋକାନରେ, ପାନ ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଲୁଚା ଛପାରେ। କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଖାଲି ସରକାର ନିୟମ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବନି, ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବୁ। ଆରେ ସେ ସରକାର ତ ନିୟମ କରିଦେଲେ, ଗୁଟକା ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବୁ, ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୋ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଆମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ଗୁଟକା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବୁ, ସରକାର ବି ସଚେତନ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସଚେତନ ନହେଲେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସେଠି ବି ପକେଇଲେ ସେ ସଚେତନ ହେବ ଏବଂ ସେ ସଚେତନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଗୁଟକା ଦୂର ହେବ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ନିଶ୍ଚନ କୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେତେ ଦୂର ବଢ଼ିପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତରେ ଲାଗିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟା ନିରୁପମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ ଯାହାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଦିନେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା ପରେ ବି ଯାଇ ଚଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ସେନାରେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମେ ନେଇଛୁ, ପ୍ରତି କଲେଜରେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନରେ ରାଜନୀତିରେ ପୁରା ଯାଉଛି କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦୂର କରାଯାଇ ସେମାନେ ନିଜେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସଂଗଠିତ ହେବେ, ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ସେ ବାବଦରେ ହେବ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ହିନ୍ଦୁ ସେନାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ପାଇଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚନ କୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୁ ସେନା କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତରେ ଲାଗୁଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚନ କୋଇଲିରୁ ସପ୍ତଜ୍ୟୋତି ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବଡ଼ ଖବର।